السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ برکت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ آیا نمبر 34 کیا ہو رہی ہے؟ آیا نمبر 34 میں کیا ہے؟ قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل کہہ دیجئے، حل کوشچن ہے کیا، من شرکائکم من یبدأ الخلق، من شرکائکم، من سے ہے، شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، یعنی تمہارے جو معبودہ ہیں ان میں سے کوئی، یبدأ الخلق، یبدأ پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا۔ اب یہ پیدا کرنے میں کتنے الفاظ ہیں بتائیے؟ پیدا کرنا، اللہ پیدا کر رہا ہے، اس کے واسطے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں؟ تھوڑا تھوڑا کہ بتائیے کون سے؟ بدا یبدأ، خلق، فاترہ، فاترہ السماواتی بھی آتا ہے، فاترہ السماواتی والارض، یبدأ الخلق، اور ایک بھی آتا ہے نا، کیا ہے وہ؟ بدا یبدأ ایک ہے، خلق ایک ہے، فاترہ ایک ہے۔ ہاں، یہ تین تو بہت آتی۔ اب یہ تین میں فرق کیا ہے بولے تو، بدا کوئی چیز نہیں ہے مگر پیدا کرے اللہ، کوئی بھی چیز بیس نہیں ہے اس کا۔ اب فار ایگزامپل بیس سمجھنا تو، نور ہے اس سے ملائکہ پیدا ہوئے، نور ہے اس سے اللہ ملائکہ پیدا کریا، مٹی ہے مٹی سے اللہ انسان کو پیدا کریا، آگ آلریڈی تھی تب جب جنات پیدا ہوا، پہلے تو آگ ہی کتنے سال یہ جلا۔ اب یہ ایولیوشن میں دیکھے، یہ اس میں بھی دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کتنے ہی سال جلا، اس کے بعد کتنے ہی سال برسات ہوئی، اس کے بعد یہ جو گڑھے ہو گئے، آسمان بنایا، کیا بھی نہیں اس میں، کیا بھی نہیں تھا، کسی چیز سے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا آسمان، بس اس کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی صنائی کا یہ ہے وہ مظہر ہے۔ تو اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ فاتر بولے تو بھی پیدا کرنے والا، فاطر السماواتی والارض، وہ بھی اسی سینس میں آتا ہے۔ تو یہاں سوال کیا جا رہا ہے، یہ پھر اگین وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ، کس سے مخاطبین کون ہیں، یہ سورت کے مخاطبین کون ہیں؟ کفار ہیں، مکی صورت، ہاں مکی صورت ہے، جو نہیں یہ کرتے تھے اللہ پیدا کریا، یہ ایک بات مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریکان کو بھی رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے، میں یہ جو پیدا کر رہا ہوں، یہ جو یہ ہے میری یہ جو قدرت ہے، یہ قدرت تمہارے شریکہ میں بھی ہے کیا؟ تمہارے یہ جو شریکہ معبودان باطل ہے نا، انہوں بھی پیدا کر سکتی ہیں کیا؟ مرنے کے بعد پھر اٹھا سکتی ہیں کیا؟ نہیں۔ اللہ سوال کر رہا ہے، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہو کہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، من شرکائکم، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے؟ خلق میں یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر مرنے کے بعد دوسری بار پیدا کرے، یعیدہ، اس کا یہ کیا ہے؟ اردو ورڈ ہے یہ، اس کا روٹ ورڈ لوٹا، ہاں لوٹانا، لوٹائی جائے، دوبارہ نہیں لوٹا دینا، سینونیمس بول رہے ہیں، سو مطلب بول رہے ہیں، سو اس کا روٹ ورڈ، روٹ ورڈ بولے تو اسی پر ہوتا ہے وہ، وہی الفا، وہی ایدو، ایادہ، ایادہ، الف عین الف دال ہا،
ये आप हाँ अगर नोट ये कर लिए तो इतना खुला कौन भी आपको बताते नहीं। ये हाँ आप अगर नोट कर लिए तो आपकी उर्दू भी बहुत ज्यादा आ सही जाती जगह। है। हाँ, बड़ी मगजमारी करके 10 साल उर्दू पीएचडी करके हूँ मैं, जिसमें फारसी भी आता है, अरबी भी आता है। तो आप वो इस्तेफादा इश्तियाक कर की सकते बहुत हैं इससे। तारीफ करे अपने। इश्तियाक कौन के है? क्लिप भेजी मैं, इश्तियाक छोटे हाँ, बहुत हाँ, बोले, मेरे से हाँ, भी उड़को, मेरे दिमाग में से उड़को चलेगा कि तो इसमें फारसी क्या डाली। बहुत खुश हो गए। हाँ। इसमें यूं 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, इसका उर्दू भी रूट आ वर्ड क्या जाता बोले? है। यूईदो। इयादा, इयादा, याद याद या अलीफ है, अलीफ, हाँ आइन अलीफ, अली दाल आइन ऐन अलीफ, अली आइन दाल अलीफ अली। आ। हाँ, हम्म, दाल हाँ अलीफ नहीं, दाल के साथ हा आता है, हा। दाल वो हाँ 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 राउंड, दाल राउंड ओके सर्कल ओके हा, सर्कल हा आदा। याद आता है। हाँ, एक तो सर्कल हा है, एक 2 हम्म चश्मे हा है, और एक हम्म है नहीं क्या? है। है। जी जी अब इसमें वो राउंड सर्कल का हा आता है, राउंड सही है। राउंड ओके आदा। यादा, यादा बोले तो रिपीट करको, उर्दू में भी इसका यादा हम्म करो करको बोले तो रिपीट दिस हाँ करको। रिपीट। हम्म रिपीटेड करको। सुम्मा युयीदुहु, अल्लाह कह रहा है कि अच्छा, पहली बार कोई पैदा करना, फिर दूसरी बार जैसा मैं करता हूँ। अल्लाह कह रहा है, खुद के मुताल्लिक कह रहा है, जैसा मैं पैदा करता हूँ, पहली बार कोई चीज नहीं है, फिर भी मैं पैदा करिया, फिर उसके बाद दूसरी बार इंसान मर जाता है, फिर उससे मैं दूसरी असर नो तखलीक करता हूँ। ऐसा तुम्हारे शुरकाओं में से कोई करता है क्या? आए नबी, इनसे पूछो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुल बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि पूछो ये इन लोगों से, ये तुम्हारे माबूदाने बातिल जो है, तुम्हें जिनको शरीक ठहरा रही मेरे साथ, उन्होंने ये करने की कैपेसिटी रखती हैं क्या? ये खूबी, ये सलाहियत, ये सन्नाई की ये जो सिफत है, ये है क्या तुम्हारे इसमें, तुम्हारे वो माबूदान में है क्या? सुम्मा ये तो हो, फिर उसे लौटाने की। खुल, कह दीजिए, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह रखता है ये, सिर्फ अल्लाह ये कैपेसिटी रखता है, ये दूसरे कौन भी नहीं कर सकते। यबदउल खल्का सुम्मा युईदुहु, खुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही यबदउल खल्का, पहली बार पैदा करता है, खल्क यानी मखलूक को, फिर युईदुहु, उसको फिर लौटाता है, यानी फिर उसका इआदा करता है। मर जाने के याद बाद वो एक टेल बोन, वो जो होती है, आ, क्या है वो, जब वो एक वर्ड बोली ना, फिर ना जबान से निकल जाता है, दिमाग से। कस्मो जम या कुछ है, ऐसा नाम आता है, टेलबोन। टेलबोन में वो जो एक उनसर है, उससे फिर अल्लाह नई पैदाइश पैदा करता है, वो एक कभी भी नहीं खत्म होती, ना जलने से, ना मरने से, ना सड़ने गलने से, वो सीधा हो को भी उन्हें नहीं खत्म होती। जल गया तो भी ये फिर वो जलती डीएनए का है। ये उसकी हड्डी। हाँ, उससे डीएनए भी ये कर सकती है, हाँ उससे मालूम कर सकती है, उससे असर नो तकलीफ पैदा कर सकती है। ये पहले मालूम नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बोली है? 1400 साल पहले बोली, 1450 साल पहले बोली। आपको लेटेस्ट मालूम हुआ है सो, लेटर ऑन मालूम हुआ है सो, ये कि ऐसा है, कुदरत की ऐसी ये है बोल को अब मालूम हुआ। लेकिन ये एक फैक्ट है जिससे ये अल्लाह फिर पैदा करता है। ये कुफार मुशरिक पूछते थे, कैसा पैदा करता है, कैसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता, हमारे बाप दादा मर गए, सड़ गए, बोसीदा हो गए, उनके ये वो है ही नहीं, उनका कोई निशान बाकी नहीं रहा, तो कैसा पैदा करता है? तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा कायम रहती है, और अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह की ये सिफत है। ये अल्लाह पूछ रहा है क्या तुम्हारे मुशरिका जो है, तुम्हें जो शिरक कर रहे हैं, जिन जिन को तुम परस्तिश कर रहे हैं अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ भी कर रहे हैं ना, अल्लाह को भी मानती है, बल्कि अल्लाह को भी मानती है, खबर को भी जाती। अब ये दूसरे जो अगियार हैं, उन्होंने हजर शजर बुत ये क्या क्या कुछ है उनका, उसे भी रखती। फिर एक ब्रह्मागर को भी बोलती। एक जो मेन गॉड है वो है बड़े जी से लिखने वाला, कैपिटल जी से आने वाला बिग गॉड, वो है ब्रह्मा उन्हें, या महादेव, महादेव उन्हें। ये दूसरे छोटे छोटे गॉड्स हैं, स्मॉल गॉड्स, डेइटीज, ये जो इनके साथ काम करती हैं, डेलीगेटरी से, वो कुछ पावर देखो, अल्लाह कुछ भी नहीं है, ये कोई कैपेसिटी नहीं रखते, ये सब अल्लाह की ही सिफात है। खल्लाकी, सन्नाई, तखलीक, ये सब अल्लाह ही की है, सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। फअन्ना तो फकौन, फिर एक अटल बात आ गई, फिर किस वजह से तुम इधर उधर जाते हो, इधर उधर भटकते हो? ये अन्ना जो है ये बड़ा हैंडी वर्ड है, ये कहाँ, क्यों, कैसे, किधर, कब, सब में आ जाता है।
آپ کو معلوم کرنا بولے تو کیا کرنا، اب ہماری زبان پر اتنا اوبر نہیں ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا، یہ انا کہاں آیا ہے کر کو دیکھ لینا، کس مفہوم میں آیا ہے، کس سینس میں یوز ہوا ہے کر کو. یہ انا ایک جگہ کہاں یوز ہوا ہے بولے تو انا لکی ہاذا کر کو زکریا علیہ السلام مریم کو پوچھتے جب انہوں محراب میں آتی، بے موسم کے پھل ہوتی، کتنی ہی انواع اقسام کی نعمتیں ہوتی، تو ان کو پوچھتی مئیچ لا کو دینا سو مئیچ کفیل تیرا، مئیچ کھانا کھلانا سو مئیچ لانا سو، ٹفن باکس میں ہی لے کر آنا، خلئی نہیں نا خالو. تو یہ کہاں سے آیا تیرے پاس، میرے علاوہ کون آتا ہے، کون لاتا ہے، اور یہاں اویلیبلٹی بھی نہیں ہے نا اس کی. تو انہیں کیا بولتی، فَأَنَّا لَكِ هَذَا، سوال کیا کرتی، انا لکی ہاذا یا مریم انا لکی ہاذا، یہ کہاں سے آیا. سے آتا انا بولے تو کہاں سے، اب وہاں مفہوم کیا ہوا، سوال ہو گیا کہاں سے. اب یہاں انا کہاں سے نہیں، کہاں کہاں. بس تم کہاں کدھر پلٹے جا رہے ہو، اوندے جا رہے ہو، تم الٹا جا رہے ہو، گمراہی میں جا رہے ہو. حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر موت بھی دیتا ہے، انہیں ہی موت دیتا ہے، اس کے بعد پھر دوسری بار اثر نو تخلیق کرتا ہے، یہ بھی اللہ ہی ہے. تمہارے معبودان کیا تو بھی یہ رکھ سکتی، کیا یہ ہے کیا ان میں کیپیسٹی، جلانے کی کیپیسٹی ہے، مر جانے کے بعد اٹھانے کی کیپیسٹی ہے، یا پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتی، مکھی ہٹانے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کو، ان کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے ان کو روکنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے بتان کو پھوڑ ڈالے، ایک بت کے اوپر کلہاڑی رکھ ڈالے، بڑے بت کے اوپر. اب پوچھے لوگ کو پوچھے کون کریا یہ کیا ہوا، بولے پوچھو وہ بڑے بت کو پوچھو کھڑا ہے نا. پھر انہیں ایک منطقی بات کر دیتی، کئی سا بات کرتا ہے بھائی، اسے کیا معلوم، اسے پوچھے تو کیا جواب دیتا ہے. پھر یہاں سے بات لے لیتی، اچھا انہیں تمہاری سنتا نہیں، تمہیں جواب نہیں دے سکتا، تو تمہیں کیسا مانتی، انہیں خدا کر کو کیسا مانتی. تب معلوم ہو گیا ان کو، اچھا انہیں کا کام ہے یہ سب کیا دھرا ابراہیم علیہ السلام کی کا ہی ہے. پھر وہاں سے جو ان کا شروع ہوا. لیکن بات کہاں آئی تھی کہ معبودان باطل یہ کچھ بھی تمہارے کر نہیں سکتے، تو تم کدھر جا رہے ہو، کہاں تم اندھے گمراہی میں پڑ رہے ہو. اس کا ترجمہ رواں با محاورہ دیکھ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں پھر دوبارہ پھر پیدا کر دے. کہو کہ اللہ ہی ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کرے گا. پھر کیا ہوا ہے تمہیں، واٹس رانگ وتھ یو، ورڈنگز کیا ہیں دیکھیے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. واٹس رانگ وتھ یو، کہاں جا رہے ہو، کہاں اوندے منہ جا رہے ہو، گمراہی میں پڑ رہے ہو. سمجھ میں آ گئی نہیں یہ بات، تخلیق کی بات ہے جو ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تمہارے معبودان باطل تو کچھ نہیں کر سکتے نا، پھر تمہیں کس گمراہی میں ہو. آیا نمبر کتنا ہوا، 34 ہوا.